Aiuto! La cipolletta! Aiuto! Che tipetta che... Sulla fronte, qua. Ah, visto che bella? No, non l'hai messo? No, adesso sta mettendo. Ecco, brava. Ok. Bello, vero? E adesso metti una alla zia. Guarda quanti sono io. Sulla faccia, guarda. Guarda quanti sono. Guarda. C'è i cerotti. La Lelai. La Lelai. La metto anche zio, brava. Brava. E poi lo mettiamo anche Elisa. Beh, certo. Sì, Certo. anche Elisa, dai. Anche Mettiamo Elisa. Elisa. Mettiamo la fragolina, dai. Aspetta che non riesco a toglierlo. Aiuta la zio a togliere. Togli tu la fragolina. Fragola dalla zio. E poi mettiamo la fragolina qua. Grazie. Aia. Togli. Ah, brava. Brava. A poi? E poi... Aiuto. 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 Sakit. Hai tolto, brava. Ma attaccata troppo però, eh? Sì. Vai. Oh. Sei monella sei allora? Aia. Aiuto. Ecco lang mga kaligalig at we are here na nga sa UCEI. Nanonood lang kami ng sine kasi wala namang magawa at lahat ay close. At saka masama ang panahon dito sa Rome. So, nandito kami para manood ng sine. And mamaya magdi-dinner lang kami sa labas. Tapos natulog hanggang tanghali. O, yan na nga po ang Batang Maseba. Nagmukbang na ng popcorn while we are waiting ng aming film na papanoorin. Hoy! Piano! Mastica bene però, eh. Dai zio. Brava. Lelo. Cheers! Aguri! Com'è buono? Ito. No, Elisa non sappiamo. Wow, sarap. Pipicture ako yung tatlo. Se no ti dicevo di no io. No, non voglio, no. Tikman nila natin. Sadya. Come? Uno? Patikim nga. Masarap. Plato yung kasap na. Buya sa dari, Kuya Bale. No, allora non te lo do. At dahil Christmas, ang Pandoro. No, sobrang tamis. Basta na. Chin! Bono? Si? Sì. Hindi makahigop ng ice ang straw. And after dinner date ng aming Christmas, we are here sa Coloseo, mga kaligalig. Magtutunaw lang ng steak. So, maglakad-lakad kami dito. On Laylay. Elayla! 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 Liza, basta girare. The famous Coloseo.
Venezia. Grabe, ang daming tao. Ay, look. Oh, shoot. Gli piace solo e basta, non lo so. Tu vuoi? Un po', basta. Si Kumela. Prego. Lapangan na naman mga kaligalig, and for today's lapangan ay magsusushi naman kami, Chinese restaurant for today's No, va bene, lapangan. ok. Allora non te lo do. Tell me na hindi kayo gutom without telling me na hindi ka gutom. Grazie. Chin! 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 Alla salute! Buna, chin-chin din naman ang adobo. Tama, Tamara. Carmela! Elaila! Dai, giocate insieme! Giocate insieme! Wow, bravi! 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 Oh, giocate insieme! Giocate insieme! Bravi! Labubo! This is my Labubo Brats edition. La kuku! La Cuco? La boba! La Boba? Ikaw? La bobo. La Bobo. Si Joanne? Bobo! Lababo. Bukas nga yung inis kasi nasa likod ng bahay pala yan, diba? Liza. Bala, Carmela. Carmela, attenta che c'è qualcosa in bocca, Carmela. We go up, up, up. Attenta. Nag-aaway pa sa kante. Something lang! Tayo ng clown. Whee! Alam ako to si Ninik. Miss na miss. Oo, lagi nga siya nakangiti. Si Carmela nakakatuwa. Oh. Whee! Miss, ba't nawawala? Bravo. Bravi! Whee! Si daw. Bubbles, bubbles, bubbles. Bubble, 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 bubble. And mga kaligalig, nandito na kami sa Termini Station. And dito na nga ang sad part ng bakasyon. Ang uwian na. Tapos na ang walwalan.